abe sampau aperen gidro ko sur kon ko nyal ka ar ona khatir te sanam santal podho satai menen kara tin hiro habil noa asam disam re kilon jia kana bon men kate abu udaharon to bol kataya un hiro habil porojo to ko sidolo ra ko sampau bon gya noa asam disam re tibu kete jokan একমাত্র মিটটি গিয়া ও এনআরসি মেনা অকয় তো তমরু নিবুমতে 1951 সালে না খিলঞ্জিয়া হলো লেগে ওকাটা তো এনআরসি তো পড়লে দিনো হলো খিলঞ্জিয়া না বই পড়ায়া মেনখান নোয়া আসাম বিষয় মেনা হলো করা দিনে ভাবের খান সাপ সাপ কথা কনা আম নড়েনি খিলঞ্জিয়া হলো জোর তো মামাক্কা 1886 sa hasar na hon lahen juro tama ona laha ka iyang dabu hondi hoina ona iyang dabu hondi na ho ama chukti lahen juro tama ona ko khona ho kargo parong kate kira laha se kun chala jare aune ke bolne to men kilon jak na bon men kate sarkar ko agoj pada poron itu agoj na arong kali kate saram santal podho sauta ai makan kitab potore पढ़ाओ कितारे बनाई किना जे नुआ आसाम दिसम रे तखन मनांग ने रे सांताल जग को बोलो करा सांताल जग को बोलो करा और उनको सांताल जग को कोई का जग के भाषा को बोलेगा तो सांताल जग Apoy ken asa bago kanina. Dua asa apoy ken kun apoy ken kun yang ka. Dua itu ang apoy mo kulay dari ya. Aburan gidre ko mena ing baba asa kana. Uri imam kulay ya uri hina ing baba asa kana. Purbo terus pun paja dia. Men kan yang apoy mo kulay dari asa tis kon kana. Men kan goror jeti apoy asa ko kuringa. Mitte tabang हजार के उदाहरण मिला और ओना खातिर से तीनों उड़न जीवित को ताहेगा उनको उड़न जीवित को मैनेज करा जे कमाई का किता मेरा सोल गुरु रे मिटांग सिंजोदारा ताहेगा ओना दो बिफोर क्राइस्ट माने यीशु मसीह जन्म kon 700 বছর laha 7,000 বছর laha यीशु मसीह जन्म kon